Mega bintang asal Meksiko, juara dunia 4 divisi, juara tak terbantahkan di kelas menengah super, penguasa lama singgasana pound for pound dunia, Saul El Canelo Alvarez. Canelo Alvarez is boxing's #1 star. You need to love what you do first, and then you need to have discipline, but also you need to have that talent for that kind of thing you're gonna do, right? Because without talent you can't do anything. But discipline, talent, and love what you do. And for you with boxing. Tepat pada 18 Juli 1990 di Guadalajara, Meksiko, Santos Saul Alvarez Barragan yang akan dikenal sebagai Canelo Alvarez lahir di dunia. Tumbuh dalam keluarga petani, Alvarez merupakan anak termuda dari 8 bersaudara. Penampilannya yang memiliki rambut merah khas Irlandia membuatnya terus dibuli di masa kecil, dan itulah yang mendorongnya untuk berlatih tinju. Rambut merah itu pula yang kemudian membuatnya dijuluki El Canelo. Canelo mulai berlatih di usia 13 tahun. Dididik langsung oleh pasangan pelatih Jose Reynoso dan Eddie Reynoso. Di sasana tinju Reynoso itu pula, Canelo menjalani seluruh perjalanan karirnya sejak nol hingga berjaya. 2 tahun setelah berlatih tinju, bakat alami Canelo terlihat dengan raihan juara nasional Meksiko. Ia melepaskan pendidikannya dan benar-benar mendedikasikan hidupnya dalam dunia tinju. Tak lama setelah menjadi juara nasional Meksiko, Canelo memulai perjalanan besarnya pada Oktober 2005. Dalam debutnya di usia 15 tahun, usia yang masih sangat-sangat belia, Canelo mengandaskan Abraham Gonzalez dengan TKO ronde 4. Pro in Mexico when he was 15. So he started making noise and started knocking everybody out. Pertarungan demi pertarungan, kemenangan demi kemenangan, Canelo muda mengumpulkan pengalaman dengan menghadapi puluhan petinju yang lebih tua dan jauh lebih berpengalaman darinya. Good-looking kid. I mean, there's something here that I can do with him. I can promote him. Ha peleado 2 veces, buena derecha. Di saat usianya masih 19 tahun, Canelo telah memiliki rekor 30 kemenangan tanpa kekalahan, di mana 21 diantaranya berupa knockout. Beberapa gelar juara regional telah ia raih, menunjukkan bahwa dirinya adalah prospek penting calon mega bintang. Pada tahun 2010, Canelo yang berusia 19 tahun menandatangani kontrak dengan Golden Boy Promotion. Dengan garansi pertarungan penuh penonton, serta penjualan besar hak siar televisi, jalan menuju gemerlap masa depan telah terbuka. Laga pertama di bawah naungan promotor Golden Boy, Canelo menghancurkan Brian Kamechis di ronde 3. Kemudian memberikan pukulan combo pada Jose Cotto.
a little 5-punch combination. Alvarez is teed off, and Tony Weeks is going to stop it right there. Tak lama setelah itu, Canelo berhasil mendapatkan gelar berskala dunia pertamanya dengan mengandaskan Luciano Leonel Cullo dengan TKO ronde 6. Canelo meraih sabuk silver WBC di kelas welter super. Maret 2011, Canelo Alvarez akhirnya memperoleh kesempatan memperebutkan gelar juara dunia WBC menghadapi Matthew Hutton. Canelo berhasil mendominasi. Pertarungan berjalan berat sebelah. Dan di usianya yang menginjak 21 tahun, ia sukses membawa pulang sabuk juara WBC kelas welter super. Canelo is the golden boy first because he can fight his ever-loving. Melawan Alfonso Gomez, Canelo melemparkan pukulan-pukulan kuatnya yang akurat untuk menggilas lawannya. That's 3 unanswered punches, 4, 5, 6, 7. It's all over. Pada Mei 2012, Canelo menghadapi sang legenda Sugar Shane Mosley. I think it's a telling blow. He hurt Mosley with that. Yeah, he looks like he's breaking Mosley down right now. Oh, nice uppercut. That one almost lifted Mosley off his feet. Sepanjang 12 ronde, Canelo berhasil menang angka mutlak. Pengalaman penting ia dapatkan. Setelah sukses mempertahankan gelarnya sebanyak 6 kali, memiliki sabuk juara WBC, WBA, dan The Ring Magazine di kelas welter super, Canelo Alvarez yang baru berusia 23 tahun dianggap siap menghadapi salah satu yang terbaik yang pernah ada, Floyd Mayweather Jr. Canelo Alvarez. So Canelo Alvarez has appeared on undefeated at 42-0-1, 30 wins inside the distance. In front of Canelo, Canelo throws a left, throws a right, he's over here. Pop. Dalam pertarungan akbar di MGM Grand Garden tersebut, pukulan keras penuh kalkulasi milik Canelo tiada berguna. Dangerous. Take Canelo when he's 22 years old. Minimize the risk, minimize the damage, and get out with all your money and all your heart. Pretty good strategy for the fighter, but maybe not for the sport. Kekalahan pertama dalam karir Canelo. Namun, pelajaran yang sangat berharga telah diterima. Mayweather remains money in Las Vegas. In favor of the winner of the Super Welterweight Championship of the world, Floyd Mayweather. Sejak kekalahan itu, ia berlatih semakin keras, memaksimalkan potensi tubuh hingga batas maksimal, menyempurnakan gaya tinjunya yang memang berbeda dengan gaya Meksiko. Gerak tubuh bagian atas Canelo jauh lebih licin dari sebelumnya, yang berdampak pada peningkatan ketajaman pukulan counter. Gaya bertarung Canelo menjadi lebih metodis dan disiplin.
dan jarang sekali melempar pukulan sembrono. Setelah membangun kepercayaan dirinya kembali, Canelo Alvarez naik divisi menuju kelas menengah. Tak tanggung-tanggung, mega fight melawan salah satu legenda, Miguel Cotto, untuk perebutan gelar juara WBC dan The Ring di kelas menengah. Let's get ready to rumble! Constantly moving forward, silent aggression. Canelo menunjukkan dominasinya. Three rounds to go. Cotto needs these rounds badly. Steady pressure, guys. Steady pressure. It's not really with combinations. It's just with him coming forward, looking for shots like that. Career-defining win against Miguel Cotto to become the middleweight champion of the world. Dengan pertarungan 12 ronde penuh, Canelo memenangkan pertarungan dengan keputusan angka dan meraih sabuk juara WBC dan The Ring, sekaligus juara lineal di kelas menengah. Canelo telah berhasil menjadi bintang paling bersinar di kancah tinju dunia. Pertahanan gelarnya ia lakukan dengan mudah. Kemenangan KO melawan Amir Khan. Setelah itu, Canelo kembali turun ke kelas welter super sebelum melawan raja kelas menengah, sang rival Gennady Golovkin. Sebuah pertarungan akbar yang selalu dinanti para penggemar. Dua ikon tinju, dua master dengan keahlian tertinggi dalam olahraga ini. Pada malam pertarungan di T-Mobile Arena, keduanya saling bertukar serangan. It not only promises to be a great action fight, but the build-up is such that it's also the biggest fight in boxing. Head movement and waist movement has been exceptional. Both of these dudes got power, and we're talking about a war. Canelo shakes his head. That usually means he got hit. I think in the last 2 rounds it started to resemble more of a Triple G type of fight. Knocking Canelo back with the right hand. 58, 56, Gennady Golovkin. Can you do? Gennady steps back in and lands a hard right uppercut and a right cross. And suddenly, Golovkin may have Canelo in a tiny bit of trouble. Canelo trying to fight his way out of it. Triple G rallied like a champion down the stretch, and to pull out what I... Could these moments decide the fight? Out on its feet. Hard right hand by Golovkin. And another one. Dan setelah 12 ronde pertarungan dengan intensitas tinggi, keputusan hasil imbang diumumkan. A 3-way split. This is officially a draw. Well, I think a draw is a highly acceptable result. 118-110 for Canelo. No. Dengan hasil imbang tersebut, banyak pihak yang menganggap Golovkin adalah pemenang sebenarnya. Pertarungan ulang diputuskan pada September 2018 di tempat yang sama dengan pertarungan pertama. Pertempuran kedua monster ini terjadi lebih sengit. I've got a 3 rounds to 1, 39-36 for Canelo Alvarez. His accuracy is the difference in some of these rounds, and his defense has been exceptional. He's not letting
the game dictate his level. He challenged the game. He said, I want to level up. Kali ini, Canelo yang lebih muda 8 tahun dari Triple G meraih kemenangan angka. Berhasil menyatukan sabuk juara kelas menengah WBA, WBC, dan The Ring sekaligus, menancapkan namanya sebagai penguasa puncak petinju pound for pound dunia. Melawan Daniel Jacob, Canelo menambahkan sabuk juara IBF kelas menengah di genggamannya. Winging a big shot. That's a slip. Jacobs trying for it. That's a good answer there by Jacobs. Little two-punch combinations. Alvarez with a hook and a rebound. Saul Canelo Jacobs touches gloves and Setelah itu, ia memutuskan naik ke kelas berat ringan, menghadapi Sergey Kovalev, dan berhasil merebut sabuk juara WBO kelas berat ringan. Caught him with the left hand and is balanced completely, and the referee waves this just as I was saying. Canelo Alvarez, wow! Little left down, right down, left off distraction. But when he got in there, fighting the roughest and toughest in the whole wide world. Setelah beberapa kali naik turun kelas, Canelo bertekad menyapu bersih kelas menengah super, berniat semakin menguatkan posisinya sebagai sang raja. Canelo Alvarez merebut sabuk juara kelas menengah super WBA, WBC, dan The Ring setelah mendominasi total Callum Smith yang tak terkalahkan. Pada Mei 2021, Canelo berhasil menambahkan sabuk WBO melawan Billy Joe Saunders, sang juara prima yang tak terkalahkan. Not really. Oh, there's a right hand that moves him back. Good work from Canelo there. Canelo's looking for that counter right uppercut. He's already missed it 3 times, but he's throwing it with a lot of power. Canelo mendikte jalannya pertarungan. Dan di akhir ronde 8, tim sudut Saunders memilih menghentikan perlawanan. you see Canelo landing big shots like he's here. The right eye of Saunders is swelling up. Canelo rallying his troops here at AT&T Stadium. And this is what Canelo does to opponents. He breaks down opponents and makes them. Canelo after what he's already done. Tak lama kemudian, Canelo menyempurnakan pencapaiannya sebagai juara tak terbantahkan di kelas menengah super setelah merebut sabuk juara IBF dari tangan Caleb Plant. Bertarung di MGM Grand yang penuh dengan penonton, Canelo menunjukkan kelasnya. These are heavy blows from Canelo. He's putting lots into these shots. Billy Joe saying these aren't far from me, I'm okay. And trust me, we can see and hear these shots. They're heavy. Sempat kesulitan di ronde-ronde pembuka, namun Canelo Alvarez berhasil memberikan sentuhan akhir dengan pukulan-pukulan berkualitasnya di ronde 11.
Canelo Alvarez berhasil menjadi juara tak terbantahkan pertama di kelas menengah super sejak era 4 sabuk. Kekuasaannya sebagai raja tinju dunia semakin tak tergoyahkan. Setelah menyapu bersih kelas menengah super, Canelo Alvarez berniat menyapu habis kelas berat ringan. 7 Mei 2022 melawan juara WBA kelas berat ringan yang tak terkalahkan, Dmitry Bivol. Sergio runs to get past that jab, that shotgun. Said he can't get off to a slow start, which he usually. There's uppercut in the range, trying to see what punches he can land comfortably. Pada pertarungan tersebut, Bivol bertarung secara super disiplin, mampu mementahkan strategi Canelo. Pukulan keras Canelo tidak berarti. Dan setelah 12 ronde pertarungan, ambisi Canelo menyapu bersih kelas berat ringan berhasil dihentikan. Puncak pound for pound akhirnya tergoyahkan. Meski baru saja mengalami kekalahan dari Bivol di kelas berat ringan, Canelo Alvarez masih seorang raja di kelas menengah super. Seorang mega bintang, ketenarannya sulit dihindarkan. Dengan basis penggemar yang tinggi, tiketnya selalu ludes terjual. Saul Canelo Alvarez, sang juara 4 divisi. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, Canelo masih memiliki waktu untuk memperebutkan kembali puncak pound for pound dunia.